Good morning! Salamat sa Ginoo no, sa kayunan na sa kaya nihatag alam ka nato sa pagsimba, sa pagdayeg sa iyang buhing ngalan o sa pagpabalandong sa iyang pulong. It's a good thing that we sing song that is Christ-centered. Usa ka maayong atong gibuhat ang pag-awit sa mga alawiton nga nakasentro yun sa Kristo. Kung unsa iyang gibuhat diri nato, especially in connection with our message nga mulabay gikan pag nialing Domingo hangtod mahuman ato ang pagtuon may tungod sa 5 solas. O karon ang ato ang paghisgutan padayon ng gihapon ta diha sa itawag nato Solos Christus or Christ alone. So last Sunday naghisgot si Pastor may tungod sa history of 5 solas niya hisgutan nato pag last Sunday this 5 solas, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, o gihisgutan nato ang katuyuan sa pagtuon ni last Sunday. Tungod kay adunay deviation, adunay mga katuluanan sa simbahan nga RC. So this is really, this teaching is really for them. But of course, dili nato i-inclusive, i-exclusive sa ilahang katuluanan, but also what the world's teaching. Kung unsay gitudlo na wala na uyon sa 5 ka sola, specifically karon nga kabutagon mahitungod sa sola scriptura. Solus Christus, Christ alone. Last Sunday gitagaan o kalahian ang Solus Christus o it Christus. When we say Solus Christus, it means Christ alone. Kristo ra yun, wala na ilain, wala na inugang, wala na osmod, kundi si Kristo lang. But when we talk of it Christus, nagisgot kini Christ and buot pasabot, pwede na nila ito dumagan. Christ and the church. Muna gisgutan pag last Sunday. Kanya, last Sunday, gisgutan sa ang Christ and circumcision. That's why this is not exclusive only to the RC. Tungod kay it happened during the early church, during the time of Paul in Galatians, that people should not only believe Christ, but they should also be circumcised. So, doon na yung nakasulod ng mga legalists, Judaizers in the Galatian church, that they are trying to impose that they should not only believe Christ, but also be circumcised. But last Sunday, Pastor Bong discussed that there's no truth in this. Walay kaputuuran ani. Tungod kay if you include circumcision as a part of salvation, you need to include the whole law. Kinahanglan mo tumalon ka ng balaod. And my question is,
Kinsa ba'y nakatuman sa tanang balaod? Who? Diba? So, if Christ plus circumcision is equals to 0, then, wala ang last Sunday's conclusion, then salvation is impossible. Kaya dili man pwede nga circumcision ra imuhang tumanon. How many laws galing ihatag sa Ginoo ngadto kang Moses? 613. And imagine, even the 10 Commandments. Di ba? Dili na to matuman. All the more than 613. Samot na ang 613 ka laws nga gihatag ngadto kang Moses. So, there's no truth in this. Christ and circumcision. Karon, ani na punta sa Christ and baptism. Now, this is not only exclusive to RC, but there are lots of evangelical churches nowadays that they include baptism as part of salvation. And this is very sad. Tungod kay dili dapat mahimong parte sa kaluwasan ang bautismo sa tubig. Now, again, disclaimer lang, I'm not against baptism. I am teaching baptism. I was baptized. So, kini nga pagtuon, dili siya against sa baptism. But, baptism as part of salvation, mao ni ang ato ang hisgutan karon nga kami. And those who teach baptism as part of salvation, kini nga pasahi ang ilahang gigamit. Mao ni nga pasahi ang ilahang gigamit. Ningon siya sa Acts chapter 2 verse 8. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Sa kuno, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Now, we consider this verse moogit ni permidungan sa mga tao nga nagtuo nga ang bautismo parte sa kaluwasan. Actually, natay duha ka verse karon nga tan-awon nga the most common verse that people go to. Most common verse that people go to when they believe baptism as part of salvation. Mali ang una. Now, if you notice here, ningon siya, for the forgiveness of your sins. Now, the word for here is from the Greek word eis. Eis ang basa ni. Nga nagpasabot, daghang meaning ni siya. The Greek word eis, ug tan-awon nimo ang New Testament, na-record ni siya ng Greek word 1,774. Mapasabot daghan kayo, na-mention ni siya ng word, Greek word. This is a preposition for. Pero naapoy uban nga into, in. So, daghan ang word nga equivalent sa eyes nga Greek word. Pero dire, in here, this verse use the word for. Yung siya, for the forgiveness of your sins. So, this word eyes could mean because of or as the result of. So, pwede nga kini ang meaning. Dayon, mausan siya, in order to become, get,
have, o keep. So pwede po nga, this could be one of the meaning. Then, lastly, with regard to. If you look at the construction of this verse, pwede din natin gamitin ng tulo ka-meaning sa word nga for, eyes. So, repent and be baptized, every one of you, in the name of Christ for the forgiveness. So, pwede na because of the forgiveness of your sins. Pwede po din natin as the result of the forgiveness of your sins. Pwede na natin gamitin, di ba? Pwede sa natin gamitin in order to be forgiven or become forgiven, get forgiveness, have forgiveness, or keep forgiveness. Di ba? Pwede po natin gamitin. Or with regard to the forgiveness, pwede na natin siya gamitin. But again, kung atong i-connect or atong himuon nga parte sa kaluwasan ang salvation, ang baptism, then daghan kayo maigok na katuluanan. For example, during the time of Jesus Christ's crucifixion, kinsa galing kiniharon ko yun? Duha ka manunulis. Di ba? Thief, robber. Di ba? Kung sa may gibuhat sa isa, iyang ipasipalaan si Kristo. And the another one, yun sa man siya. Nirepent siya. Iyang giangkon ang iyang standing nga siya usa ka makasasala. Dinuon sa may ingon ni Kristo sa tao nga naghinulsor sa iyang sala. Karon dayon. Kung sa may ingon, ubad ka kanako dito sa paraiso. Now, if we consider that, wala ko na bautismuhan, tungtawhana. Then, it contradicts the idea that baptism is part of salvation. Di ba? O daghan pa kaayong mga instances nga mga tao giingnan nga naluwas sila bisan kung wala pa sila nabautismuhan. Now, let's take another look of this, the construction of this verse. Ngayon sila, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Now, the word repent here, o tan-awon na to, if you look at the plurality and the use of third person, the word repent and forgiveness of your sins here is both in the second person plural. Unsa kuno ang repent ug ang your forgiveness of your sins is both in the second person plural. But if you look at the word baptized, it is in the third person singular. So clearly, the word repent here is referring, or the forgiveness of your sins here is referring to the repentance, not to be being baptized. Not when you are being baptized. Klaro kayo. That's why I will suggest that when you study the Word of God, you go to its original meaning. Tanawan ninyo ang construction sa mga words, sa sentence, tungod kay diha nato masabtan pag-ayo kung asa yun siya sabot. The word of your forgiveness here is second person plural. But the baptized is in third person singular. That's why we can conclude that
forgiveness of sin here is referring to when you repent. Makabaton ka, kapasailuan sa iyong sala if you repent. The word repent is from the Greek word metanoia. Change your mind. Magpasabot. Atong muna-muna kay baluwas ang yun nato, atong kugalingon. No. Change your mind. It is only Christ that can save you. Wala kang lain. So, again, if you look at or take into account the change in person and plurality, you, plural, repent for the forgiveness of your sins, plural. Then let each one of you, singular, let each one, singular, of you be baptized, singular. So, klaro kayo, the construction of the verse is telling us that repent and forgiveness of sin is kanang ang naay connection, dili ang baptism or be baptized mo ay naay connection sa kapasayloan sa sala. And even, if you look at Paul, ningon siya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17. For Christ did not send me to baptize. Klaro kayo ha? For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void. Klaro kayo? Si Pablo ni ingon nga, gipadala ko ni Kristo, dili isa pa, bautismo. So, buot pasabot, wala kayo may kalamputan sa kapasayuan sa atong mga sala. Wala kayo siya kalamputan sa atong kaluwasan. Kaya kung kalabutan pa ni sa atong kaluwasan, mauni ang gitudlo ni Pablo. But Paul never made water baptism any part of his gospel presentations. Wala yun na himong parte. Klaro kayo ang pulong sa inyo. Although nagtudlo si Pablo o baptism. But as to his gospel presentation, it is only Christ. Nothing more, nothing else. Di ba? Kaya kung iyang itudlo ang pagbautismo nga parte sa kaluwasan, ningon siya rin, so that the cross of Christ would not be void. Mahimong wala ibili ang gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo kung maluwas ka magayta sa bautismo. Magpabautismo lang tatanan. Kung maumanggaling ni ang paagi nato sa atong kaluwasan. Di ba? May mong wala ibili. And the other verse na ginagamit is this. Mark 16 verse 16. It says, whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Kung tanaw ni mo siya nga verse, seemingly they are true. Those who teach that baptism is part of salvation, they are seemingly right. Kung tanaw ni mo nga verse in one glance, kung tanaw look, bitaw look. Pwede naman siya, nailuha ka statement ng verse. First statement is, believes and is baptized will be saved. And the second statement, does not believe will be condemned. Pero, please be clear, that this verse does not say, he who believes but is not baptized will not be saved. Di ba? Wala ningon ang bersikulo nga, kinsa tong nito o walang nabautismuhan, dili luwas. No. Wala siya statement nga na. Wala po siya statement nga kinsa tong nagpabautismo maluwas. Di ba? Wala siya naghatag ng statement nga na. But ang iyang statement is believe and is
is baptized will be saved. Then another statement is, does not believe will be condemned. Have you noticed, wala na niya gibalik sa ikaduha ka statement ang be baptized? No. Wala na gibalik ang be baptized. Wala na saying yun, does not believe and does not believe and is not baptized. Wala na gibalik. So, klaro kaayo nga ang pagkadili mo matinuohon, mo ay makapalaglag kanimo. Mo na hinungdan nganong i-judge ka, nganong i-condemn ka, dili ang imuhang pagpabautismo o wala o pagpabautismo. I will give you a rule of kanangwal. This is the rule to follow. If a statement is true, we cannot assume that all negations or opposites of the statement are also true. Muna ato ang i-follow na rule as we interpret the Bible. Kung unsay wala gisulti diha, dili na nato lumagan. Dili na ta mangita og wala diha. Kung unsay naa diha, maura na. Interpret the text according to the text. So the example here is the dog with a brown spot. Again, the dog with a brown spot is an animal. O sa kuno, ang iro nga dunay brown, puntik-puntik nga brown, o saka hayop, animal siya. Then another statement is, the negative statement is, a dog without a spot is not an animal. Sakto ba? But if this rule ato ni i-follow, then we can conclude that baptism is not part of salvation. Tungod kay dili man ni part sa paghukom nimo nako. Katurang part sa paghukom nimo ug nako, maoray part usab sa kaluwasan. Di ba? So it's clear. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo. But of course, if you look at that verse, Mark chapter 16 verse 16, adunay mga pagtuon nga this chapter is not part of the canonization na yung mga uban nga dili ni siya part, but let us just assume na part ni sila, or ato yung dawaton nga part ni siya sa canonization mo pasabot nahimong parte sa Bible. Kay naamay nag-ingon nga dili ni sila part, kay dili sila biblically sound. Pero kung tanaw nimo ang construction again sa verse, it tells us that baptism is not part of our salvation. Kundi ang ato ang pagtuo, mo'y makaluwas nato, ug ang atong pagkadili matinuon, mo'y makalaglag kanato. Now, the question is, should we, or again, nakoy dugang ato, mo ni siya, according sa accounting nga rule usab, do not assume unless otherwise stated. Ayaw assume na apple lagi itong ikaon ni iba kay apple sa karon nga panahon mo may pleasing kayo sa itong mata. Dili ito mo assume nga na apple na yung ikaon. What is there, maura yun na siya. O kung sa'yo wala diha, dili na nato problemahon. Diba? Now, should we mutuo ba ta that in order to be saved, we need Christ and baptism? Again, muuyon ba ta sa katuluanan that in order for us to be saved, we should believe Christ and we should be baptized? Of course, that's a no. But salvation is in Christ alone.
Nothing more, nothing else. Di na nato dumagan. Kaya kung pinaagi lang man di ay sa pagpabautismo, wala na lang ninaog si Kristo, iya na lang gisugo si Juan na magbabautismo sa pagbautismo sa tanang tao. Nahimong walay bili ang kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Kung dungagan pa nato o bisan unsa para makabaton kita kaluwasan. Wala na. Ayaw na dumagi. O ayaw sa buhain. So, this Christos and baptism is a no-no. Wala di siya'y labo sa atong kaluwasan. Wala di siya'y parte sa atong kaluwasan. But of course, tungod kay mo kini ang sugo mo sa Dios, nga human kita nito o tungod kay luwas na kita, diha magpabautismo kita. Napabay wala na bautismuhan natin diri nga niangkon nga luwas na siya. I think pwede ta maghimo og lesson about baptism and we can schedule a baptism. Diba? Pero again, it is not part of our salvation. To end this, any addition, modification, alteration to gain salvation other than God's provision is a blasphemy to Christ's crucifixion. Unsa kuno? Matag dugang nato o kuha o usab aron mabatunan nato ang kaluwasan gawas sa giprovide sa Ginoo alang kanato usa kini kapasipala sa gibuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Imagine, gikulangan ta sa gibuhat ni Kristo sa krus mo nang nagpabautismo ta. Dili igo ang gibuhat ni Kristo mo nang mutulog kita sa tubig. Imagine, wala na nakontento sa iyang gibuhat alang ka nato kung atong himuong parte sa kaluwasan ang bautismo. It is a blasphemous act to Christ's crucifixion. Usa ka na kapag pasipala sa iyang gibuhat alang ka nato. Busa dili nato himuong parte sa kaluwasan ang maong bulhabon. Hinuong tungod kay luwas kita, tungod kay nagpamuhat siya diri nato, diha nagpabautismo kita. Dili nga magpabautismo kita aron kita makabato sa kaluwasan. Salvation is exclusive. It's only found in Christ. Ano, grabe no? Redundant kayo ang ako ang statement. Exclusive. Dayon anong pagyud. Gi-check yun na nato ang grammar, anak, kung sakto ba. But I don't mind if it's not. Because it should be exclusive. It should be only be in Christ. Wala tayo lain. Dili ta mangita og inugang. Dili ta mangita og kulang. Tungod kay ang gibuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, igo na nga makaluwas kanimo o kanako. Again, salvation is exclusively found in Christ alone. Let us pray.